जदेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिता नमतस्यै 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 नमो नमः नमतस्यै नमो नमः। जय जगन्नाथ स्वामी की श्री सत्यनारायण महाप्रभु प्रीत्यार्थे बोल आनंद कवार हरि हरि बोल। माँ करुणामयी झंकड़वासिनी सिंहवाहिनी सारला प्रीत्यार्थे बोल आनंद कवार हरि हरि बोल। एठिकार रुंडीभूत होइतिबा आबाल्य वृद्ध वनिता समस्त को माँ बागबादी मंगल विधान करेंगे बोल अनेक बार थरे थरे हरि हरि बोल। अशोक भाई बुझीच सरस्वती शिशु भलिया शिशु मान धरिकी गोटे पाला आरंभ जाऊँ ये शिशु मान पाला आरंभ कले किए आग को बढ़िया चेष्टा कला किए आमर जिला सभापति आम महाशय त्रिमोहन माझी कलाकार सभापति जिले अच्छा से पुणी ये उद्यम कर नाम गोटे भजन हम कहीं एकशिया पाला नुह कि घर प्रतिष्ठा पाला नुह सकाल तो हो पार ना कहीं शिशु मान माने गोटे आरंभ करिया पाला नहीं कि
विश्वकर्ता विश्वस्रष्टा विश्ववंदे ठाकुरे श्री श्री सत्यनारायण विद्या आनंद सागरे एक बार हरे माँ कविकंठ निवासिनी उत्कल भारती तारदेवर दे माँ शंकरवासिनी माँ तारलांक प्रीत्यार्थी बोलो आनंद सागर एक बार हरे माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा माँ समली माँ माउली माटी देवता तथा सर्वदेवा देवी प्रीत्यार्थे आनंद सागर एक बार हरे हरे एव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण हरि बोल हरि भाई माली कलिया शिवरे कलिया नाचिवरे ढोली ढोली जय कृष्ण दिन बंधु नव जलधर कलिया शिवरे कलिया नाचिवरे ढोली ढोली बन मारे
কালিয়া আসিব রে কালিয়া আসিব রে ডলি ডলি বনমালে কট গ্রাম আদি উচ্চলি পড়িব কালিয়া আসিব রে কালিয়া নাচিব রে ডলি ডলি বনমালে ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦମକ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗତି କରିବା। হ্যাঁ ପଦ୍ମବନ୍ଧୁରେ କନ୍ୟା କନ୍ୟାସ୍ତ ବାନ୍ଧବ ଶସ୍ୟହାର ବିଭୁକା ଗରୁଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ গরুড় পর্বত ପର୍ବତଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ ମହାଦେବଙ୍କ କୋଲାରେ କି ହାର ଥାଏ সর্পহার ସର୍ପର ଶତ୍ରୁ କିଏ গরুড় ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପତି କିଏ রেণু ତେବେ ସେହି ଜାଜିଲ୍ୟମାନ ଠାକୁର ଆଦ୍ୟ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମନୋବିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଏକବାର হরি হরি বল ଛାତି ୟରେ ପଦେ କରିବେ ଗାୟନ লা রে লা লা রে লা 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 রে লা রে লা লা রে লা লা রে লা 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 রে লা রে লা ପଞ୍ଚମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଲୁତ ଅଜ୍ଞାନ বালুত জ্ঞান বালুত জ্ঞান ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ତୁମେ ସାଧୁ ଜନ লা রে লা লা রে লা 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 রে লা রে লা 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 রে লা লা রে লা 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 রে লা রে লা লা ପୂଜା କରୁ ସିନା লা রে লা লা রে লা 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 রে লা রে লা লা রে লা লা রে লা 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 রে লা রে লা ଲକ୍ଷର କନ୍ଦନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ লা ମୋର ବିଦ୍ୟାନ ମଣ୍ଡଳୀ আচ্ছা আচ্ছা ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନ୍ଦିର କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ শিব মন্দির জগন্নাথ মন্দির তারিণী মন্দির কালী মন্দির ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦିର ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଠାକାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅତି ଉତ୍ତମ ଏଠାକାରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏଠାକାରେ ପଢି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥାନ୍ତି আচ্ছা আচ্ছা ଓ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି আচ্ছা আচ্ছা ତାପରେ ହେଲା କଣ তারপরে এলা কোন କବି ବିଦ୍ୟତଞ୍ଚ ନ ପତଞ୍ଚ ইজ্জতন নুপাতন যা ରାଜାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି আচ্ছা আচ্ছা ବା ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଏ আচ্ছা আচ্ছা ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ আচ্ছা আচ্ছা କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଲୋକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପୂଜା ପାଏ କବି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଉ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି কোন লিখি আজ্ঞা ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ বিজয় মহারানা ମଲକେ କର ଉପାର୍ଜନ বলকে কর উপার্জন বলকে কর উপার্জন ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଧନ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଥିବେ ଚୋର ଡକାୟତ ଆସି ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ আচ্ছা আচ্ছা କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଧନ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ କବି ଆଉ ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି কোন লিখি আজ্ঞা ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ନିତ୍ୟ ଦରକାର নিত্য দরকার নিত্য দরকার ଶିକ୍ଷା ପୁଣି ଜରୁରୀ ଯେ ମନେ ଚିନ୍ତା କର লারে লা লারে লা লা লারে লারে লা লারে লা লারে ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀ আচ্ছা আচ্ছা ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା গৃহ ମଣିଷ କୃତି আচ্ছা আচ্ছা ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ନାମ ଲେଖି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ
ଏବେ ଆମର ନାମ ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଗଣି ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ପଞ୍ଚଦେବ ବନ୍ଦୀ ଥିଲି ଆସ୍ଥାନ ଉପର କାଲିଆ ଆସିବ ନାଚିବ ରେ ଢଳି ଢଳି ବନମାଳି କାଳିଆ ଆସିବ ଢଳି